Langsung Swrangchati Kokborok Koktwma Anton Koktwma ni Mr. Martin ni Kokborok Koktwma Ungka. Debarashar Thai Shazamani Abok Talkogia, Babishaboka, Bunita Papa Shazago, Deba Bishaboka, Tabule Habang Bashi, Shazaki Tomani, Nozaki Tongshu. Debarashar Thai Shazamani Abok Talkogia, Babishaboka, Bunita Papa Shazago, Deba Bishaboka, Tabule Habang Bashi, Thai Shazakshiwo. Omahino Patibong Patika, Omorpur Mokarai Kamio Tongai Takok Bikrom Joy, Riang Thai Shazamani Koktwma. Simon Ka Takok Bikrom Joy Riang, Shal Kolok Romino or Tayo Megaton Taiketan Kayo, Ashok Simia, Bisi Kolok Romino or Tayo Tongui Tongmani. Fiaba Taboke Habone Bukakte Shazaka or Tayo Mani Koshok Manam Kibzanai Thai Klaisanai Hine Omohai Bir Mani Jorobo Habangoi Thai Shazaki Toma Jorobo Brono Chubani Bagi Buskango Agui Taka Tibra Lawyer Indigenous Association Ingi Korok Buri Kerong Kurung Tangi Athai Naika Yaglo SDM by Malay Kok Shalika Bono Karibo Tangi Deputy Sundika Bro Socio Culture Young Bro Association Bro Shongro Umtok Hobby Kaiburi Mota Katalai SDM Thai Deputation Dileka Yaglo Deputation by Mani Ulota Mosaka Kanaji. Jota good faith citizenship tradition appeal songkinin no kasini bukho thangnai satadung man simeno suba sungmai hne kabang kaka kokongui tongjamani bongni ha jota sung khnaka kusung boro 7 8 generation othat agi rajane amali simeno oro boro tong tongmani o jaga boro bo bisa bisini gap khai khayo hogro khaisao aba khata piaba o kamini boro muthuise aba haika tabuk je amopur nagar panchayat jaga boro arrangement khai tabaro kaisa project khana tongkha dumping jeta aro kosok kusumni kaisa abono ko khana bagai kam khimnani bagai kasini bororok jekhan tongma jaga ma jekhai tongmani abono tuiseng tabo tinoro bosong tripura lawyer indigenous people lawyer association tungui sing kharaguri pheka tai sing borno subana bagai sing kisan misore khata personal ngi sing oro jem malai ka je borom nang jem bije sinha bai tai sing borno sabo saka je o jagano yakabi sarkar hete nisuk saka apuru flaika ei boro parson awal letter bolta tabo bisingo orobo pasapati sinoro boro sisu culture organization tini boro ni adong okraro oro goto phajak boro bosung baksono boro oro oko flaika bikram joy babu bikram joy riang ningoi gabang khajan tatu bukuro tabuk sing to srajai sing saka sini je legal ethics tam chongse abo motabek sinor bai nemani obo zero অর্থাৎ কোনো আইন বেরো রিলেটেড করে আমার সঙ্গে একদম হগই হইই আমার হেকে কোনো লিগাল ইস্যু বকে নোটিস দিতে যাবো আমার প্রশ্ন খাইকা এসডিএম ন কোনো নোটিস খাইকা কোনো কিছু প্রকার টং করে মংসাবাব পুরোপুরি মালিয়া ফুং মালিয়া বড় পুঙো মালিয়া আবনি বাকি না তাওয়ানাদি নরক जों पाल थानसाखौ जागानो जेखापानो सिनि बरंनि जागा अ जागानो जों आरावा खलाइरिया गाव गामिनि बर आंखयनाय नर बोसां साल थानसा खलायै अपनो जेखापानो नरं गामि जतनि खटिंनाय जों आरो खाइरिया आरो कायसा पलुसन नङै मानाम सोरां थाङाखै सोर बेराम बेमु गोनां बैनाय गाबोन बागै नर अपनो गामि बरक नरक सातना थायै सिभिल राइट्स ताम जे बररंनि बथ नागरिकनि अधिकार दं आबन्ति जबा खाइ माथनाय जों लिगेलिटी बो जों यांति खाइथनाय তে পাশাপাশি যারা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন যারা গুড ফেথ গুড হার্ট বড় কয় নরক বরং সুবানা বাকি যত ফাগি বন সাসিং হিন্দ ওয়ান তাতনি মচিন দফ পানে প্রবলেম বিনি প্রবলেম সিন যত দফ টি প্রাস দফ প্রবলেম ওয়ান আসনা হামবাই আমি কম থাকা তে নেক্সট সাইকেল সিন সব তিনি চং ব্রু সোশিও কালচার অর্গানাইজেশন ব্রু সুনাইম থ ব্রু তুত্রিতিনি থ চিনি হুগ্রা রাইতো তারপরে ইয়ং ব্রু অ্যাসোসিয়েশন চারটা সংগঠনের তরফ থেকে চং তিনি এসডিএম umur puntia chung deputation lepeha chini bo mokarai parao je abo dumping station mani hi je sarkar raimo abono aro khia mani unno jaga khini utung hi chung sarkar SDM no chung অনুরোধ khia inke bini
খুব মাইকাই তে মনো যে 2000 বাই খুব ফে মো বিনি নো ফে মো আবনো অতি সত্তর গুণ ক্ষতি পূরণ রে মাই সাহা গেত্রে কেয়া নো কেয়া চুং আরো নে হা যে 105 কানি খাস জায়গা তো আবনো যারা ভূমিহীন হা জায়গা কই রনো আরো যে মকারে পারেন রনো সমবন্ধন কে বাউ বিনাং তুং সরকার আবো আরে চুং আপিল খেয়া গেত্রে কেয়া চুং আপিল খেয়া যে বচিনি ব্রু শরণার্থী রনো যে এতদিন মানে দিলে পুনর্বাসন মা আবনো ইমিডিয়েট সামু তা মা হে চুং SDM थे चुं डेपुटेशन क्या इनके वो डेपुटेशन में जो सक्सेस में क्या चुं जो तो चिनी सारा त्रिपुरा जो तो ऑर्गेनाइजेशन में चुं का बोझो फाइदे चुं जो तो था क्या वो चिनी मुकुल नो चुं नांगखले ले नालाय आसुलो को ইলেকশন যখন আপনার কাছে স্টার্ট হওয়ার পক্ষে আপনাদেরকে যে যারা ক্লেম করছে তারা তো অবজেকশন করছে তখন তো আপনারা লফুলি কোনো একটা নোটিশ বা তার তোমাদের কী ডকুমেন্ট আছে সেটা তো আপনাদের নোটিশ সার্ভ করার এটা ল্যান্ড একটা বলে দিই এটা কি আপনি কি বলেন না ওনাদের তো কোনো ডকুমেন্ট সেখানে নেই তো ওনাদের যেই জায়গাটা ওনারা যে অকুপাই করছে বা কিছু নেই তো আমাদের যে পাট্টা ফোন আছে পাট্টা তো সে ফরেস্টের পাট্টা তো সবসময় ফরেস্টের জায়গা তো হয় খাস লেগে তো কোনো পাট্টা হয় না তারপর ফরেস্ট কাজ লেন্সে একটু করা হয় এটা সব মানে পুরুষ বসবাস করছে ইনহেরেন্ট রাইট এটা তো খাস করে রাখছি এটা তো গভর্নমেন্টের ব্যাপার ইনস্টিটিউট মানে এই জন্য আমি তো তখনই বলছি ইগনোরেন্সি বা ইলিটারেট হ্যাঁ সব জায়গায় তো অ্যালটমেন্ট দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি ভিলেজ কমিটি সব তহসিলের মধ্যে একটা সব কমিটি আছে যেমন অ্যালটমেন্ট কমিটি এই অ্যালটমেন্ট কমিটিটা অন্তত এই ভিলেজ কমিটি থেকে রেগুলেশন আপনারা যে এই যে জমিটা ইউজ করবো আপনার কি ভিলেজ কমিটির কোনো রেগুলেশন আসেনি সরকার তো আপনার যখন কিছু এটা যদি হয় তাহলে এটা দেয়নি এটা আপনি তো ঠিক আছে আমরা তো এটা We have just visited the land. We have also seen some cultivation of paddy and other crops, including pineapple and banana. So whether any compensation was issued against them or compensation was actually given? it is seen that when start the work after few days they start the cultivation and they have construct one temporary GCC housing with places. After one the PWD start the work. So in this case also we assume that as per guidelines we have no any compensation. Sir, I want to know something. Yeah. That the view of the villagers and the view of the authority, there is some contradiction because the villager says that the victim person is possessing the land and cultivating crops and living surviving in this place since from 7th generation of his family. So you are just saying that before you are studying 1 month they have cultivated the crops. Yes. But villagers are saying that they are cultivating in the same places since from 7th generation. So what do you say about this? I am telling actually that when you initiate proposal, then the area was fully declared. There was no cultivation, no area. Sorry, villagers are saying that. Telling that If we the have physically inspected the same place before initiating the proposal. না আরেকটা কথা আমার লাস্ট কথা বলে যে কোনো আমি আবহাওয়া দেখছি একটা আরবিআই সেটা হওয়া তোমার 7 বছর হয়ে গেছে 3 বছর ধরে আছে সাইড করে আরবিআই আপনার এই জমিটা এইভাবে একটা সাইন দিয়েছেন এটা তো ধরুন এটা সাইড করা আরবিআই কেন দিলে আমাদের তো জানা নেই আমাদের তো অলরেডি Belano Patimon Kotor Pati Witanka Iam Common Colony Shaga, DDADship Kumulong Head Office Ni, Gilatoli, Bukal Tangi Domani, Ashamsa Hate Kotora, Bini Skoni, Fieldagi, Tanga Gadi. Belano Kilimasingsa Pati Witanka Iam Common Colony Shaga, Kishan Bagi Yoka, DDADC Kumulong Head Office Ni, Gilatoli Bukal Tangi Domani, Ashamsa Hate Kotora Escort Fieldagi Tanga Iam Common Colony, Shawimanka Ashamsa Malkung 360-degree Kiting Fieldagi Tanga, Bakshayakung, Baksayak, Baksa Kundu Dukumanka, Te Malkung Glass Rock Bakia, Koroba Shak der Nairong, Keramba Shak Nainogo, Horzaka Neshaka Iam Komol Koloi. Elecano kaisa pati mongkotorong kha bongkha ini jeng gila toli tayoro shodu korkori thangna nei khumulungni
हेड ऑफिस नि फाइमाने आतम सानो अरो हाथाय कतर फाइ सिनि स्कॉट आनि स्कॉट मालखुं ओ भाइके 360 डिग्री आतम सानो गाड़ी गुरी थाङै उ आरो फिल जागि में आनि स्कॉट नि जत नाइमा थांने आदं रक केबो बखरगो दुखुमान खा केबो याग दुखुमान खा केबो बांगेराव दुखुमान खा केबो याग रक किसा कथा साफाय खा ओमके गाड़ी काइसे तिनि नखना स्कॉट पायलट कार ताबो बसकानि ग्लास रो बाय थांबाय खा आफायंगा ताके वातिबु फाइमानि जरा आतम सानो ओ जगह फाइ 360 डिग्री ओमके गाड़ी गुरी थांमाने अबायके वाइसा पानो गाड़ी गुरी मारो नुयाखो आतम सा चिनि बसकानि पायलट कार ओमके गुरी थाङै एरपरे मकलि बसकांगनो स्रापतान बिसेंगनो फिल जागै अबायके पार्टी मंगु खाता एके बरक फरक बा किसा किसा जतनो सागो दुखुमान बायके बरक न ताबो चिनि एडिसिन एम्बुलेंस रिंगि नाहारै बरक न ताबो खेरें बार साक नाय नगर हरि तंगो बरक नि ट्रिटमेंट नि बागै Tibrasha amsuyo raida zayate jaga shakmani chada chalani kogya chalgorumino lama zayate hangkani mungai tibrashamni jaga shakjagi tongo Tibrasa kami amsayo raja zayate thai shakjangmani salja chalani patimungya shalkologromino lamchaya khai hamkani mungai tibrasang jaga shakjagi tongo Oba haikino dustbin station shanmani bagai omorpur mokore kami wo tongnai bikramjoy riyangne thai shakjagi tongkha Obhai Koktwma manai thangai sogokya Raimebari amsaini MLA Doranjoy Tripura tuto naimani yagolo MLA saka raja sayatei shigjagi tongkha thai abni bagai kusuk bere mokok shanai notice jeya win raja sayakhe gri nukhune thai shigjagi tongkha obhai raja saya samuna muthana hingake phane shalo kragya preshana hini saka MLA tumung dustbin station samjaka hingke okami amsayo borok tongi mangalak haini bagino orok khlaya kare kubun thayo shewit lama angthun hunai kok sarkha MLA Doranjoy Tripura हामबाय जों दिनै खायसे टीम जों मिया खबर मानखा जे अमरपुर साब डिविजनाव दिनै राजकान विलेज कमिटियाव मकराय कामियाव दिनै ताखौ बिक्रमजय रियांने बिनि जागा प्राय सातकानि नेपर दङ बिनि जागायाव जे अरो खोनामाने একটা কারখানা কেন্দ্র খাইনানি নিনি আর ডাস্টবিন স্থাপন খাইনানি বই আর কাইসা বরক আং তিনি ফিজিক্যালি আর স্পট ভিজিট খেপেগা জল খবর মামান পড়িও এবং অরনি যারা জাগানের মালিক এবং যারা অকুপাই খাইজানো বরক বাই আং কক সালাইকা এবং ডিটেল আং খবর লাখা এবং ডিটেল বনি থেকে আং খবর খানাকা সাইমন পড়িও আং অব বন কোনো গভর্নমেন্ট হয়তো নোটিশ জায়গা এবং বরং যে জায়গা বনের জায়গা অকুপাই খেমানি অবন কোনো ইনফরমেশন ছাড়া বন বেআইনিভাবে খেয়ে বনি জাগানো শেখনানি এবং বনের কারখানা খানানি একটা ষড়যন্ত্র अब आनी तरफ থেকে এবং চিনি तरफ থেকে অবন आं ताबुक SDM बाय कक सालायनाय এবং हाई अथरिटी बाय कक सालायनाय যদি প্রয়োজনীয় অবন যদি लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब যদি मुथागिया हिंकाय जों बृहत्तर आंदोलन खायनाय एबं प्रटेस्ट खायनाय प्रयोजनीय जों साइमन जों एज ए एडमिनिस्ट्रेशननि कायसा जागानि जदि नाइन थांकाय बिनि खासंथ जुदुंथ अबन कायसा गभर्नमेंट हयतो बन नोटिस रनांगौ किन्तु उइदाउट नोटिस सारा बाहायकि बिनि जागाना बंग खायका अब बिसि अथवा ब विलेज कमिटिनि जे निनि सेक्रेटारि बा ब कायसा इनफरमेशन दरकार बा जे जागा ब खासंफाना उंथुक बा जुरफाना ब किन्तु एक्चुअली जागानि साबतं साबा अब मालिकाना अबनो गभर्नमेंट থেকে अबन कायसा ब नोटिस रान दरकार तो माने किन्तु उइदाउट नोटिस सारा और जे कायसा असहाय परिवार একটা গরিব বরক বিনি জাগানো যে বাবে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আংখানাকা এসডিএম থেকে বারবার আগে কাগজ রেখা এবং অবনতে বরক অনেকবার নিনি এসডিএম থেকে বরক সানকা কিন্তু অবন বাই কোনো বরনি যে বনি যে নাইমুংন বন যে সামান্য কোনো লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অবন কোনো নজরদারি খালিয়া जों तिनि आं मिया खानामान परे तिनि आं फायका स्पट विजिट एवं अब जागायाव आं तिनि खुद थांनायका आं এই যে इबन যদি আগামী দিনও এই যে ইভেন্টে যদি সরকার জায়গা অ্যাভেলেবল জায়গা দङ যে জায়গাও এরা প্রায় 100 পরিবার ওই এরিয়াও দङ পারা গোসার মাঝিও
ও কারখানা স্থান যদিও পাড়া কাছার মাঝে অবংখ্যা সমস্ত পাড়ানি প্রায় 100 পরিবার বড় বা আগামী 10 থেকে 15 বছর বেশি নব হয়তো বা ও জায়গা অবনি যে অব কারখানা যদি স্থাপন খাইকলা অবনি বিভিন্নভাবে তিনি অঙ্গই অরनि বরক হয়তো বা তংমাংলা অব जों খাকয় অবনা বাগৈ जों চিনি তরফ থেকে অবনা जों প্রটেস্ট খাইনাই যাতে ও জায়গা খাইও অন্য জায়গা যাতে অবনা শিব খাইনা মতো जों ताबुक SDM कक सालायनाय प्रयोजने जों रेभिनिउ मिनिस्टार एवं जोंनि जे डिपार्टमेन्टनि एग्रिकालचार मिनिस्टार बे कक सालायना जाते अबनो स्थगित खाय अयनो जागा तलांगतो हामबाय जेरक इन्सुरेन्स खायने बागै वानाजा रां खातिने बागै लामा मानजाया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङि माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंग निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिवनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिना हाजाक इंश्योरेंस कंपनी और जतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोंनि इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुकबो अबति हायरक इन्सुरेन्स एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानै बागै गोरोंदि निकुमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kokdu number 85751002/8258037592 email deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजया खन तंखो बरक दै दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थांके बुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस दै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो गोसों कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंश्योरेंस दै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो आज मुनि लामा रुतुगै माया सामु सुनानै बागै सेब माया अंगै तंनाय रंनि बागै बेलेनो गाहाम सेब गाहाम कक्तमा ताबुक तिबसा कामे आमजायनो मानथगो सोलोंथाय अंखा हेजनसन ट्रेनिंग सेंटर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन बाय कोशमुं मानजाक अ सेंटर थांनाय तालथाम सकानो कोर्स जेंगे रजाखा ताबुक तैसे एडमिशन फियोगै रजाक फियोका मुसुगनारक एडमिशन नाय मानो सोलोंगै मानो सामुंनि सेब मानै मानो कोर्स नि मुं अंखा फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टेवार्ड अ कोर्स खलायमा लगे लगे रोंस्रांनाय रंनो स्किल डेवलपमेंट ते कंप्यूटर सॉफ्ट स्किल बो फोरोंजांनाय कोर्स पाइमानि यागलो प्लेसमेंट बो तंनाय वासा ट्रेनिंग पाइजक एबा सोलोंगे पाइजक हनके बैंक रोगो लोन नाना बुकलाय एंनाय ते बायथांनि सागनि याकुंबाय बाजाय मानातै रेस्टुरेंट दाबा हायरबो फियोगै मानाय आबनि बागै ट्रेनिंग सेंटरनि बखाक्तै जुबा जांनाय डकुमेंटेशन ते प्रेजेंटेशन नि बागै
waisa certificate mani paikhe bank rogo loan lana nibo lama kalai ngai thango asuba shimi bathagya kaham ke siringai manke haste tai phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Good sir. We have a juice. hani bai hastini je sikla sikli ro samu srna musungo shakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center by sunane bagi course free training free chana nangna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jompoijola Sipahijola District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmare jora hake musnarok leriawoi dakti krungdi rajak nikuma te kokduk number Jontani Laithana Brishalmari Purbo Kolabaria Ponchayat Uttar Kolabaria Amsaya Rotan Palinogo Police Koktwma Bishinte Nairu Tugi Habishingo Kongni Drama Nujibari Keji Shidi Manmane Jun Talni Thangna Brishalmari Purbo Kolabaria Ponchayat Uttar Kolabaria Amsaya Rotan Palinogo Police Huja Koktwma Bishinte Nairu Tugi Habishingo Kongni Drama Nujibari Shidi Gran Manka Police Pane Sawi Mani Nofang Rotan Pal Second Kali Tanka Paithango tangsal horo huje Koktwma bishingte rotan palno nokni romi bilenia thanawo tobe phaikya krak saldipro bilenia hangkor tei dairan dorbar nogo tisajaka bilenia thana mamla nakha 44 NDPX Act rigi police haltan medimandos hamke saltan mediman manka police গতকালকে গভীররাতে আমরা গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একজন এনডিপিএস কেসের আসামি নাম রতন পাল উত্তর কলাবাড়িয়া থেকে আমরা তার নিজ বাড়ি থেকে ধরতে সক্ষম হয়েছি খবর ছিল যে উনি আজকে বাড়িতে আসছেন তো সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা আজকে এর আগেও রেডি হয়েছে কিন্তু আমরা পাইনি আজকে খবর ছিল সে বাড়িতে আসবে সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা তাকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। কোন কেস স্যার? এটা বিলুনিয়া থানার এই মাসের প্রথম দিকে 4 তারিখ আমরা আমাদের থানা পুলিশ এবং উন্নয়ন থানা পুলিশ আমরা তার বাড়ি থেকে এই রতন পালের বাড়ি থেকে প্রায় 24 কেজি গাঁজা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলাম সেদিন। সেই গাঁজাগুলা সে তার বাড়িতেই মাটির নিচে ক্যাপ কনসিল করে রাখছিল, তো আমরা এটা নিয়েছিলাম। সেদিন তাকে আমরা পাইনি, অনেকদিন পরে প্রায় 1 মাস কাছাকাছি আমরা তাকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। তাকে আজকে ওই কেসে তাদের কোর্টে প্রয়োগ করা হইতেছে এবং পুলিশ রিমান্ডও চাওয়া হয়েছে। তার সাথে কে কে যোগাযোগ আছে, কি কার কাছ থেকে সেই মালগুলা কিনছে এবং কার কাছে মালগুলা বিক্রি করে, এগুলোর জন্য আমরা তাকে রিমান্ডে আনছি, তদন্ত চলছে। Kirima Shishika Harfati with Corona Shikla Adamora and that TJ.
ইয়া অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চলেছিলাম পারুইয়া স্কুলটা পারুইয়া একটু স্কুলটা পারুইয়া স্কুলটা একটু পারুইয়া কি এর সাথে হয়েছে এটা এটি তো গাড়ি বলে বাড়ি দিয়ে গেছে নাম টাম পাওয়া গেছে নাম পাওয়া গেছে একজন হচ্ছে আব্দুল আসাউদ্দিন হ্যাঁ আর একজন হচ্ছে নিচের আব্দুল আসাউদ্দিন আর আচ্ছা দুইজনের নাম টাম পাওয়া গেছে তো কিরকম ইনজুরি হয়েছে তারা পাওয়া গেছে তারা বাইক চালিয়েছিল তো গাড়ি বলে বাড়ি দিয়ে গেছে গাড়ি তো পাইছি না আমরা বাইক পাইছি আর চালাই আছে গাড়ির নাম্বার পাইছেন না না গাড়ির নাম্বার পাইছে না বাইকে ছিল দুজনই বাইকে আসলো তারা দুই ভাই কিরকম ইনজুরি হয়েছে তারা ইনজুরি হয়েছে যা ভালো ইনজুরি হয়েছে তারা দুজনেই পাও বছর হয়ে গেছে হ্যাঁ আপনি এখন কোন জায়গাতে নিয়ে এসেছেন আমরা বিশাগড় হসপিটালে নিয়েছি দাদা এই গাড়িটা কি দাঁড়াইছে আমি চলে দিয়েছি কোন দিকে গেছে মেলা করে মাথা গাড়ি আচ্ছা কাটার গাড়ি আর তারা কোন দিকে চলেছিল তারা বিছন দিচ্ছে আচ্ছা বাড়ি দিয়ে গেছে গা বাড়ি থেকে তারা টানিয়ে গেছে আপনি এনে রে না বাড়ি যাবে অক্ষণ ঘটনা ধর্মনগর করোনা কারফিউ জরাवा সামনে মুসুदै रांमारि चंगै फाइना हारि दंग हिनै कक्सिल जफं बानिया क्लाइनेरनि धर्मनगर करোना कारफिउ जरावा सामने मुसुदै रांमारि चंगै फाइना हारि दंग हिनै कक्सिल जाखा खरंसा बानिया क्लाइनाय धर्मनगर करोना कारफिउ केरंहादे सबाय लोकौनि साकावा फाइना हानानि बागै तांसाल खरगनै DCM नि दैदुल मुंबाय नायमो थांरनि बदलति कायसा हाबांनाय कुनलाय बदल बर' आमसनि हादे खबै जुदा जुदा थायरतो मुख्लायका जेराव आसाला करোना कारफिउनि केरंहाय नरसबायका बरनि साकावा फाइन नाहारजाखा फियाबा फाइन नाहारजाखुनि साकनि मुसुंदै फाइन नाहारि दंग हिनै कक्सिल जाखा खरगसा बानिया क्लाइनाय बिनि कक्सिल जामुं बिनि फालनावके फाइन नाहारनानि बागै खकसाय हायाकेबा 1000 रां मारि सेदिबो फियाबा गबुनि फालनावके रां खकनिरा हायाकेबा 200 रांनि फाइन नाहारजागो हिनै साका क्लाइनायदि फालनावनि बानिया क्लाइनाय तामासाका আপনার দোকান যে সময়সীমা ছিল সরকারি নির্দেশ অনুসারে দোকান তারপরও খোলা ছিল তার জন্য আপনাকে সরকার মানে প্রশাসনিক দল কত টাকা ফাইন করেছে আমাকে 1000 টাকা ফাইন করেছে আমাদের কর্মচারী আজকে দোকানে আসতে পারে নাই তার জন্য আমাদের দোকান লাগাতে একটু লেট হয়ে গেছে হ্যাঁ কর্মচারী দোকানে আসে নাই যার জন্য লেট হয়ে গেছে তার জন্য আজকে আমাকে 1000 টাকা ফাইন করেছে কিন্তু অন্য দোকানদারকে 200 টাকা করে ফাইন করেছে আমাদের সামনেই কিন্তু আমাকে ফাইন করেছে 1000 টাকা তার বিচার আমি চাই এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন যে আজকে আপনাকে 1000 টাকা করা হলো এরকম টাকা আদায় করছে এটা কি ধরনের আইন এটা তো আমি বুঝলাম না দোকান তো আপনার মতোই সমানই ছিল আমার মতো সবের দোকান অন্যদের কাছ থেকে 200 টাকা ফাইন করেছে কিন্তু আমার কাছ থেকে 1000 টাকা কেন ফাইন করলো फियाबा अकनोतै सुमु आसामে नंजाखा करোना कारफिउ जरावा हाफांनि बखागतै फाइन नाहारजाकमाने ताबौ नाहारजोंनो हायाकेबा हाफां नायखनाय रनि मुसुंतै फाइन नाहारजाकमानो आबोनो मारिनो ताबौ अबनोतै सुमु आसामे नंजाखा Tiprasarno muthangay naranani buniyakni fiyogo tiprasarno hanay kopangkayani ona harmutino bobagara production maniko debormani tuitulumbai tipramata sondazakmani tiprasarno muthangay naranani buniyakni fiyogo tiprasarno hanay kopangkalainani ona harmuti bobagara production maniko debormani tuitulumbai tipramata sondazakmani Greta tipralani khorang riwi joto tiprasarno kaisa lamao yapre seboi tiprasarno jingjal tamarno sugamanani bagi khorang rimani bobagara Aboni bisingtino edisi chongmaribo batai kaham botmani asuktai gobang manmani bisingtui edisiwa hapang khamani ulni simino bodolate bo grak khlainani bagai salbronno grungsa thayo bodolni bukhaktei sikla motha rungsungnai mothari simi chengai junal sabjunal laikolani bagai barjariwi saklaimani Omo haikino bodolate bo grak khlaina naharmoti grak sala Bisramgonjo Kumalal Kala Hall Nogo Sikla Motha Te Buri Motha Khazaka Primary Committee ni Ashali Banda Faimanjaka EM Suhel Deborma Bisramgonjo Sub-Zonal Chairman Suron Deborma Tifra Mothani Adong Ranjit Deborma Buri Bodoni Shoptan Deborma no Kari Kubuni Ro Jate Mushingi Panda Chengerika Manjafane Naruwairo Yagolo Kongdarna Thangtani EM Suhel Deborma Shaka Agyuke Bunido Pause Dragsawi Thilai Hini Kanao Fiaba Taboke Tiprasha Rosi O Hamia Manibai Koboljak Shaka Bote Bushaka Tiprasha no Juda Juda Lamati Buthari Tongo Jora Jora Oke Kogi Butharo Jora repeat
jora jora o khe draksari boi asuk simya tipra sarok ni thai rok bo haino kokborok bai sijak tongmarok no buini dofani borok rok segui tongo hini saka bite suhel deborma yang bakhago panda paimani ulo tipra mothani adong ronji deborma koknar thangtani saka greta tipra ni chobabo buri bodor no joto jora no gana nango tamali hinba tipra ni laibmo kabangmo chobabo buri bodor no chobasu tongo aboni bisingo tongo kumari moduti ruposiri hani bagai langmari langma kokrono tei kok sawi khanarika chini oro thaimanjar khainai chini naroni jotoni balai mantri kamjar chini phasukta agency chini borangana omasam bote borman ei chini borangana mantri hal kolma rongoi chilai rongoi batawa khai thaya dokun kun khai bako ki gaba kan matna bagi orang di sini ada orang chini borangana saron di borma bagi orang sar kurang dia bermak, tahu berarti di ramah ni adam, mereka nak kerja di dalam mereka bapa kamu, ini dua kali kantor kerana yang tadi, ini dua kali kerana ini baru lagi ini bahasa ini orang mana jenisnya, ayo berarti ini asal kami asal yang kami kami orang ini orang mana tu, kamu dia bermakai. Ini mana sini mana dia bermak, sini mana ada jauh sini mana apa, aji wajar awak ni kan sampai apa yang kawan itu dia beri, sini mana ada jauh, sini jauh orang ni sampai bukan, orang orang mandiri lalu ini kata kami angkat kami berorang, ayat kami beri, norbai sini kau kena mana beri, punya nak sini pandai sini mana beri kami. Tengah jadi di ramah ini ibu dokter tahu dan kita di mana, aku bahagia di mana saja, aku sih anda di mana. Hingga saya kan kau salahnya, parti itu kamu, jasa sekarang belai belai buat pergi udara sekarang ada kamu, dia kamu di ramah saja nanti, aku sih di mana. Kami kan Biji kita dalam kerja dengan kalau kerja dengan ini projek atau dokter manusia. Ini kita dalam kerja dengan ini vision dorsum ini manusia dorsum. Ada. Jadi government party buat ini national party bukan national party no. Kalau party kemana tu party boleh. Kalau di promote ke, sama party kaya ini ekspor sudah sini orang dari bom sebut bom pembuat seperti buaga, seri Orang diproduksi mai bahasa Dubai atau dari kamu. Orang lain ini orang mungkin berbeza. Ini bukanlah kami kalau masih berbeza. Ini nama ini orang lain sudah ini berjalan memang tahu. Sendiri pasal lagi yang ke, kami lagi naik. Ini orang lain sendiri bukan orang lagi yang ke. Senang orang dari orang dunia pun dah bermanglah. Orang lain ini Dokter sila sahaja sila lagi. Ini apa ni? Kalau you have any bad masalah, ada sila sahaja apa yang mungkin. Tapi kalau yang mungkin, sensasional. Ini juga orang kita formasi background. Jadi background teranggo, apa pun kami bisa bantu. Jadi background orang juga, apa pun buat apa yang kau mana tahu. Apa lebih? Jadi semua orang saya apa dengan saya kami bawa apa nama tahu. Tamu ni mana Jenu kumau pusat sila kamu, kantor kerak kamu, anu mungkin import kali lagi ya, ke bahan dia kali ya, ke pusat dalam kali lagi ya. Jenu kumau pusat sila dia mana bunyi mana, lekar berkena kau kena naik, mana borong ni naik, mana borong naik, borong bunyi lima kamu. Tapi nanti, tahu angsi kan orang nunggu pusat salah, orang beri kamu tu, anak bukan seperti baik kali ni bah, anak bukan seperti kali tu, anak bukan kali beres, anak baru tu, anak mana punya. Oma hino, kemudian si doktor, si sila salah berang kubui kesal, terus kita hake, si doktor berang kita lewat benar, awan si sila tuhan, awan si dua orang ini, kami ini di berapa orang, kita kubui kesal ni pandai si doktor berang, imam kemudian saya doktor sebagai orang lain, awan yang sekarang nunggu, sekarang ini semua, di berapa orang ada yang ke, Februari ini 5 tarik jiwa ciri malam 5 Sini hari 2 dan sekarang baik.
Ibrahim Khan kaisa party sule ini simi odokkan mungkin kali ini bukan party kali bu ya ba ina 1.5 mas kaisa party kali ini next party jeta BJP aje ruling party ke kai tomar nori na pore tamro ab kai somo kaba abo ini bukan rani kubui samu bukan rani kubui harmu bukan rani antar mani teji do peti masa lukoroni kancani mari ini 1.5 mas kancani mari ini state ruling party about central ruling party ini nori man kai senar poro kalau ini kancani kamu kan kaya tomai mana hai ya betul leadership strong hai je leader no rambe paimaya je leader no party ke paimaya obo kachin buaga sing belek keluar kam sini pasal oh darau dunia mereka sing ngomong itu leader no sing rangsa bawa sana tania berubah ke tania rangsa cuma rangsa paimana berubah cuma paimana kira cuma kira paimana ya wasi ngomong rangsa budul ke kotor omar leader sempurna dalam dunia lah awal mana cuma dari kebahagiaan ayo tanam dulu tadi kan ke bunyi hari bukan orang lain bunyi hari dah terle Amerika London mereka terle tahu ya wasi hari bukan terle mau tahu mana wasi hari ada sekian sini dokter sini orang boleh kami tanggal dokter kau tahu ini dokter semua itu kancan di amnong kami mun sana dia ramon lagi ribon lagi rupa lagi mun sana dia terbuka politik pun sana dia amin terbuka dia orang kancan di sini satu jok naik Using kau beristir berasa lagi sila berbawa ini. Jangan semua orang yang tidak tahu. Tahu sih sahaja boleh tidak. Awalnya tak benar benar. Terus pada mata naik. Kami aja bukan tuan mata itu bukan itu. Bahasa namanya direction dari komputer. Bahasa namanya kalau orang komputer. Bahasa namanya boom selain komputer. Bagi komputer yang ke, kalau kau ada bagi komputer yang tahu jangan sini. Ada apa sih kau saja? Borong macam 1 hari kuat. Ibaratnya kalau hari kuat no, orang macam sekali kan kai, tahu ini dua orang. Dia apa pun disini dua orang sekali kan kai, apa ciri itu kan, kebutuhan semua ini oh dua orang mana no, awak boleh beli tahu kau. Ya saya sudah bersama ni boleh. Tapi kalau orang kali ini kalau orang kerja, awak itu sudah tahu. Awak itu dah sedikit sudah tahu. Tapi kalau orang itu sudah tahu, semua time bersama tu. Tapi drive kali itu sudah tahu. Awak bersama ni lah. Dia bawa orang cinta dia yang baik, sejauh terang, panen terus saya awal, normal terus saya awal, sejauh terkhawatir bahasa yang bersih diinginkan ke, Allah menjadi di mana, cinta terlalu saya tu, buat tangsa, nalar pun tahu di, nalar kancang bukan mesti satu berbelanja, tangan ini, hidup sendiri tak akan balas sama itu, paling hal macam ini, dia benar kerana ciri nama sekarang famous ऐसा slogan कमानी ciri ada opposite tu sana rasa satu ni kan slogan कमानी है कि kan slogan apa sahaja terlalu bela dia kerana no kaitan sebenarnya gimana no kaitan sebenarnya bela kita mesti tahu dah apa siapa semua no kaitan sebenarnya gimana orang cuma di reaction dia kan ini berasa ini memang mana angguji nama itu yang bagus yang angguji yang kan aku jadi terus mangla amun lagi kenapa nunggu kaitan sebenarnya gimana sudah tahu dia reaction dia sudah bawa kaitan nama hasil dia pernah bawa kaitan akan komentar akhirnya sih dua orang yang kami katakan harus kopi akhirnya bukan jadi bukan dia hansan tak tu orang bagi bukan kunjungan bagi sejauh tersilat ada makna sejauh tersilat kalau sudah makna jadi bos bank kayu bos itu kayu bos kongres kayu bos IT kayu bos kayu kong kayu ni semua ni tak kalah itu semua hansan apa semua IT tu punya lagi bos hansan itu bos IT tu naik awas punya kotor kok awal lagi punya dia orang saksi lain karena yang ke politik power starter boleh dia hanzaman bukan boleh awak boleh apa ni awak boleh hanzaman betul politik tinggal mata dia demokrasi demokratik effect dia administrative power tak boleh jadi semua sekarang apa yang kita demokratik politik effect mata dia dia jadi demokrasi itu demokratik effect dia semua politik mana macam awak boleh siapa jadi lupa boleh boleh jadi bukan dia tapi yang ke orang ini tu demand tu hati orang tu tahu, bela cinta bahagia. Air mungkin dia tahu sama kalau, eksploitasi itu lahan bangsa, sini orang tomoni sama. Dia berarti orang sahaja lahan bangsa jadi, orang krisis, orang tu semua orang bukan orang gay. Sudah boleh dia boleh tak? Jadi orang 2014 borno hasil lama pasal lagi.
Allah mengatakan farman sekarang mau menerima sangka walai kabar wuri kan ini le pun kamar ya walai kabar wuri ya ciri tas nama dia tahu sendiri bawa kerja yang hari berapa kita tahu ciri doa itu sampai sampai sendiri mana orang ini sana orang ini kan tahu sudah sendiri kasih yang baik sendiri orang tadi orang ini pun dah lupa mana orang tahu jalan kata mana jadi sekarang pagi kita itu sendiri hamdan mana hamdan kita itu sudah sendiri hamdan itu sudah ini hanya kalau ciri nama itu election sedang election mana di berapa tadi tim yang kamu aniga juga berbicara baik pasal berbicara ya bukan mana tak perlu no apa ciri kamu berpokok ya boleh boda aja boleh buji apa buji nangai anda mau cuma tu nangai ini pokok ini apa ini pokok yang ada harus polisi nama ada anda mau kena aja awal balik semua pujian mau masuk nangai tangan ke semua bola tunggu semua bola hamdan tunggu bola semua bola yang kawan pundi pundi awal ciri bola bawa Saudara itu terbuat semua ini dah bertu, kiran dengan bukti dengan kata mamai dengan jelia. Ini power pakai pula itu apa di semua orang itu pakai tahu pula itu tahu pula ini je. Bijak bijak kaya dia butuh kemana ni cing di pasar. Bocing di proses semua ada pun kayak itu. Bocing di pasar fixer pula orang masih butuh kayak orang sedang orang mesti lagi. Orang naik macam bukan lah. Dia orang sendiri itu apa? Abang lagi semua orang sungai. Tanya jelia. आज बहुत लोग हैं वो लीडर किसी पे और मानो बात मानो एक बहुत साथी दिया करके बात मानो कि प्रेसिडेंट को कहते हैं तभी ये क्या डिजिटल को नहीं रावत बोली वही तो आप तो खाना पड़ेगा फ्लाइट टिकट में पे होगा फ्लाइट टिकट नहीं करो गाड़ी में पेमेंट होगा गाड़ी नहीं करो ऑपरेशन करना करेंगे तो आना लो और ये चीज़ बोलना होगा आगे सीबीएम हमारा हमारा सुधा पे चलो आगे सीबीएम हमारा चीनी मंदिरों में था क्या दो बहुत हमारे साथ वो 1000 रंग Sama saya, kualitas ini aplikasi malu. Oh, naik nilai kemana? Kita senang tukar sama. Jadi buat apa? Nong kami cukup nayu. Oh, nilai itu sekarang apa? Nilai tahu dah. Agi ada berapa? Kita apa? Agi ada berapa? Cuma cuma mau tanya berapa? Aku minta kamu semua tahu. Semua agi ada berapa? Mana boleh? Nilai kualitas paling kurang saja. Agi ada berapa? Kita apa ini dah? Minta semua tahu. Semua tanya boleh? Ya awal dari sedangkan kata mana? Orang ini sebenarnya kita jual di pun kaburi tak kau anda puno. Orang besar anda lagi bujuk ni juga sama kau boleh ni. Awal dari ini kalau sudah hai mana? Tapi saya ini sebenarnya yang itu ada yang mana? Namun telegram kata ham. Namun asal kau tu telegram ini hai ke? Ini orang mana ini ada orang leader kamu sesuatu bukan. Ini bukan orang kamu kanan dari. Awal dari job ini bola dari awal dari awal ini job terasa tak terus nak angkat hamil kolom itu job ini baik. Ibu semua, sengaja hantar dari parti anu lagi, terus mereka hantar kami, tak kami bermain jauh, korna, Inggris tak bermain jauh, persen dengan coba lagi naik. Biasanya apa sih masih coba lagi naik, maka coba lagi naik, main yang coba lagi naik, orang itu terus persen, hantar begini, terus coba lagi aman saya terus kau ini. Setelah kami, setelah hantar kami, beberapa air pun, di mana air pun, jadi di mana dari mana, hantar kami aman. Lekat wareng bari. Tonton. Jadi ini jeng opini lekat wareng panawo motha. Cini Tipra Women's Federation ni je conference sumpai manja kerja. Orang kebangma ozama cini IM Swrangchati Borma cini borong benang. MBC Masungkot Government Khoboi Subnational Chairman Cini Swrangchati Borma ta Boribotani Akra Jara Tabu Poja Uria Sangnani Naitomo Cini Swapna Borma Chindu Pena Jomateno Khoboi Urmi Borma Songro Tini Manja Kerja Sing Blaike no Kongkoka Tini ni Panda Orek Kaham Musan Kamu Wati Wama ni Bagai Cing Blaike Sep ni Bising Dikai Holstag Layakti Kaya Cing Tini Ma Sumlecha Hai pano, ini terus jaga Jepang dah climate ni, apa dah cini berai, dia successful lungkah. Semua suku, dia cinanggo cini, gerda people ni je sobawa, berirogna sing berai cina nanggo, bos kang ni Jepun sobawa sing berirogna cini lagi mati nai, tam ni hingga, oh kita khas ni life mawa, Jepun sobawa, berirog ni kebang mau obodan tonggo, sing berirog ni obodan sing pun sampai pumi maya.
পুলিশनि जुलुमनि बिरुद्धে সেই आगि खवायनि पद्धतिनो कुमारी मदति रूपश्री बर्ब सभा खालायथांखा ओमफ्राय याइखेनो गोबांमा 1980 सालाव दांगानि समाव चिनि बुरिरक सभा खालायखा पुलिसनि जुलुम चिनि बरकनो रंमानि बिरुद्धेबो जों गोबांमा हाब्रुबो चिनि बुरिरक बोसाफैखा दाबोबो दिनै बबागान थैखांबाय जों जे सभा खालायदोंमोन गेजेर डिपार्टमेन्टनि सभायावबो गोबांमा बुरिरक दिनै थायै चिनि सभाफोराव सेंग्रा जिबुंबै बोसाफैखा जों गोबांमा बुरिनो पार्टिसिपेटनिखौ निर्वाचन बोसारिखानो जों दाख्लै दिनै मालिया खरसानो दिनै माने रगलगेनो जों गरम दिखाबोनो सि दलनि बियांगबो जों एम खालायै बुरिरंनो जों मदद जानायखा खिनांगबो जों बिथानाय बेखाय आं तामसानो दिनै चिनि पान्डा रायखाना नायथका बेखाय आं दिनैनि पान्डानो रुगै दिनै बकुबजो सपनादे बर्मानो बुरिनो थानि पान्डानि रुगै किसा सानाय बगे आं TWF ni kasa panda nglaikha o pandawo TWF ni tinta komiti nglaikha primary committee o committee wo je chini member pinero peleke strong khabo saja chini brero ke khan bok sinka buwagrani je grata tripralen o grata tripralen no tep khanina ni bagino दिनै चिनि बुरिरक चांग्रि खावै नंखरो जों साइमानो असुरनो बट लाइनाफ्रु जे बुरिनो कालि इंग्रिनाय असुरनो बट लाइमानि जों अबनो वानसुको जे जों पाबुक नां चिनि नेक्स्ट जेनेरेशनाव मोथांनानि नांगाय चिनि बुबाग्रानो बुंनाय अबनो चिनि लास्ट अबनो चिनि फार्स्ट चिनि वानसुकैनो चिनि बुरिरक पाबु नंखरे फैगा जों साइमानो जे इतिहास चिनि बुरिरक न अबनो जे लास्ट संग्राम जे पाइथाक संग्राम अ संग्राम वो जलारक संग्राम पाइसुकुई अ संग्राम सक्सेस खालायमालिया गांकाय बुरिरक न माति खायो पाइथाक संग्राम जों अब पाइथाक संग्रामनि न जों मने खायो जों वानसुको अ पाइथाक संग्राम जों बुबाग्राबानि संग्राम खाय थांनाय बुबाग्रानि जे नाहारमु बिनि जे मुचुंमानि जे नाहारमानि जों अबनो तैनो जों बुरिरक आबुगै थानाय बुरिरकखौ दिनो उक्लक उनसुरब्ला जांग्रि खावैनो जों खानो बुबाग्रानि लगिखौ जों साबुक सामखायनो जांग्रि खावै दिनै कमिटि अमुके दिनै जे बुरिबोदों खाजाकमोन आमु फाइनाल खाजाकनायके अलता एसे खायजों हायदा दिनै जे खाजाकमोन फाइनाल लंनाय कमिटि तो अबो बारे बार कमिटि खाजा गया दिनै बरंनो कमिटि खाका समय जांग्रिखा अबनो फाइनाल अमन तैने खाजा अमन सेंट्रल थांसि सेंट्रल याव प्राइमरीआव थांनाय प्राइमरी कमिटि जेरक इन्सुरेन्स खायने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance
RD money deposit scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon borokni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai Mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575103002 oblique 8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano aji mungni lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya angai tongnai rongni bagai belena kaham sep kaham koktuma tabuk tibasha kami amjay no manthogo Swrangchati Health Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thane taltham sakang no course changi rezakha tabuk teise admission fee rezak fioka musungna rok admission nai mano shringai mano samung shep mani mano course ni mong ungkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai wasa training pajak eba srungi pajak hunke bank rogo loan nana buklai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engai thango asuba simi bathagya kaham ke srungi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. hani bai hasini je sikla sikli ro samu srungna musungo sakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti kurungdi Health Training Center by sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Health Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelson@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti kurungdi rejak nikuma tei kokduk nambaro Omorpur Mohore Kamio Tonai Bikram Jayani Noktai Huktayo Hapang Dasbin Station Sharmani Bagi Hashani Tongha Chalkola Rumbi Kora Dishay Tongha Nokpang Bikram Jayani Lukumte Amsani Borra Pia Hapang Police Theatre Bring the Tui Hawa Hakdui Mai Thailand Omote Kajak Nokta Subarizaka Omorpur Mohore Kamio Tonai Bikram Jayani Noktai Huktai Hapang Dasbin Station Sharmani Bagi Hashegu Tongha Chalkorok Lumui Khorang tisai tongkha nokphang Bikram Joy riangni nukni bororok tei kami amjani bororok phia hapang police theatre brindia tei hawa khru tongkha dojar malkhungbai
Amuti kajak thalik kajak huk habani mai khul kajak bebak tangsigi sibakya kakrubi sibakya ashak simia nok tangjak suduna sabai khrubi khibakya obhai pati mane Koktwma mane thangai choikya tipra motone spoken person Anthony Debruma logi tongo hoda hamkare samung tangnai mungnang shikring bikas rai Debruma kongnar thani Anthony Debruma shaka Sekangbariya nok phangna mungsa notice ria karina hapang lamjaya tikhe yapri shaka kamini borong no mungsa sekangbariya saklaya siria we phemlogoi khuyui raja sayate dustbin season samunai tongka hne shaka khajaga hanpano joto khajaga hapangni ngimiya tipasa dofani jaga no haike raja sayate segimeya hne khorang tisaka tipra mothani spoken person Anthony Debruma जोंथिनि अ जागा फाइमान हिंकाखाय जों खोनाका अ गामि आमसयो कायसा तामो फर्टिलाइजार सारदा मैन्युफैक्चर दा खायना हो नाके बाबो खोनाका जोंरो डाम्पिंग पिट खालामना होनै जेता टाउनो अमरखौ टाउनो जे सामानि हामिया सगया खिबनानि आब्रा अर खिबनानि होनै जागा ताखनो कुनो गामिनि बर क्लियर गयाखौ बर ताम खायना नाय उइलाफोरखौ बन गामिनि बरनो फाइ सापेखेफो अ जागावसो माने हामे खिबनानि डाम्पिंग एरिया खायनानि हंगा गामिनि बर हंगा बाहायके अ गामि कसारो अ माने हामे खिबि फायनानि हंगा उलखा बर हायना हाय तैसा मीटिंग लायका सालायका बर साबो जोंआरो डाम्पिंग खाया आ जागा सार मैन्युफैक्चर खायना ना करो उलखा तैसा खानावका और गाड़ी कारखाना खायना बा हंगा बन कुनो क्लियर करे बाबा आबन बागा आबो खानाव नां जोंथिनो और मा फायका गामि आमसिनो बर जोंथिनो बर त गोबां बर जों बाके सिया दङ नचिनो बर न सिया न बर बुका सालामै अबाके जागा सेगले तिनि न नु खानाव जागा इको नक तांजाक दं दं अ नक न सबायै इको लामा बायनांजा इ कर नक दङ इ कर नक दङ इ कर नक दङ जत नक दङ गामि कसारो से अबाके बर खलायनाय फै ना बर कुनो नोटिस रखा ना कुनो गामि आमसयो बर पब्लिक हियरिंग खायका ना कुनो बर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट खायजाका ना एनवायरनमेंट क्लियरेंस बरनो साजाका ना बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस बरनो साजाका ताकासे ना नुना बर हुक खाइफ तमनि माइरो पूरा कायजाक और जतन बुफांवा पम कायजाक बर आबनो जतनो माइरो तिनि नाइमाली आरो मुसुर फाइ पुनो फाइ चाइखि ताइ न बर ता नङा तिनि अबबो आहाय आइन आं कुनो वानसुंमालिया कारण जों जततो सिउ जे कुनो गभर्नमेंट प्रोजेक्ट किबा प्राइवेट नि प्रोजेक्ट कंपनी नि प्रोजेक्ट खायना सकांगाकाय जे जागाव जागा अलॉटमेंट रुओ आ जागाव आइगा बर मा नायग्राव सराउंडिंग जागानि आबो एरिया मा नायग्राव आ जागा कामिदा त ना बर बमते प्रोजेक्ट खायनाय आबर बर मा नायग्राव आबन यागुलो से बर कामि आमसो नोटिस हुइ कासे मीटिंग कॉल मा खाइबे आ मीटिंग कॉल खाइप्रबो जे कामि आमसिनो बरक जे कबे बुजियो आ कबे से बरनो मा सानाय हंगा जे प्रोजेक्ट कागज जे सुजा तंग ताम ताम खाइनेने आबनबो जे कबे बुजियो आ कबे से बरनो मा सानायने मा फुनुनाय हंगा तिनि नुखा चंगरो बरक जे कामिनो बरक सामने जे न फांगा जागा न फंग सामने कोनो कागज पत्र अबाहेके बरनो फुनु जागिया प्लस अ कामिउ आमसे फायै पब्लिक हियरिंग मोंगिया हंगा सुदो खनाका बियां बियां फायै बिसिं बिसिते फायै ननमति खेरनाय आहाय खेरनाय नंगा जागना मारनाय ताइ रनो साजावका तिनि खनावका एडीएम सापोसं गरीब रंनि बहनो लाथ्रना मुचुंगिया अबगसे त बासे किसे जागना नाय त आदरवाय जों अ जागा जतो नाय मान हुनिसा आं तिनि साना मुसुङो आ एसडीएम आहाय बर रंनो सिरि सितनि सिमि चिनि बर रक अ हान बुबाग राङै फायो ताइ सिरि सितनि सिमि अ जागाना जोंमरो फायो अबसे सिनि हा मा बाहेका बरक साइमाना ताइ आं जे गामि आमसे बरक जे चिनि बर लेखा पर गना नमो साना मुसुङ खा जागा हंकन अब सरकार जागा मैया कारण सिरि सितनि सिमि चिनि बर रक कागज पत्र तै दलिल प्रचार हनि सिं खलाया चिनि जागानि आरि चिनि जागानि सिमना चिनि जागा बाके साइमा मसो जों जतन साइमनो हु खरि बुफानो सिमि नाहार थाङाखाय वामलां वाथै वासु आ बर हुन्दार बुफां जरा आबोसे चिनि सिमना आबोसे कुबुइ जे चिनि आगिने कागज पत्र कामि आमथिन बर बसिता अमक जागा को आबने हेरि सिमेका अंक लेमन फानी किबा निनि पहर फानी हनि राहके साजा गता
কেবা নাইসিং ফানি জায়গা রকমই সাজাগো হঙ্গা আবো হাই জায়গাও তিনি খা জায়গা হাঙ্গান গভর্নমেন্ট জায়গা বাহাকে গভর্নমেন্ট জায়গা কামা খা জায়গা মানে বড়নো মুঙুই আ জায়গা সালাম জায়গাখো হাইপন বড় আরো তং তঙু হঙ্গা আবনি ইয়াগুলো ন जों তিনি নগো চিনি হানি আইন বুফুর ফাইবা TLRN LRX 1960 ফাইव ओंखाय आमो बुफुर फाइबा 1960 आमन से सकांनो जों तिनो हानि मालिक ठीक আছে আইন ফাইমান ইয়াগুলো সরকার দায়িত্ব তামত যে বড়নে জায়গা জমি কাগজপত্র খাইজে গিয়া বড়ন মা সাকলায়ু নরক নন জায়গা জমি নো বুমু খাইনাকায় ফর্ম মানো ফর্ম ফিল আপ খাই নর অ্যাপ্লিকেশন দে SDM ঠিক আবা হেকেন কমা মাছিন বড়রক লাখ লাখ বড়রক অ্যাপ্লিকেশন জমা রিজাল্ট দং SDM কিন্তু SDM আবরনো এলটমেন্ট রিয়া আবন বাগে তিনো বড়রক এলটমেন্ট জায়গা মায়া হাইপন जों তিন নুগুই দং ব পাটা মানজাক কিন্তু ওয়ান্স পাটা রি রেখাকায় नङा पातानो नोंतासा सेगिनै मे कैंसिल खाइमे नङा SDM ने पावर करै आ जागा पाटा जुदि माने ब कैंसिल खाइ बिल्कुल ने पावर करै नङा तिनी जों अबा हाइनुगो तिना से कामि कसारो खरसा हु खायै नक ताङै तंग तंगमानि बिनबनो जबुजो सके खाइबे आबो ब आइनो सुजाक तंग जबुजो सके जागा नानानि नों सरकारनि जागा फानसे तंगनि नों बनो पुइला नोटिस मारग्राव पुइला बनो पुइला नोटिस रुइङ याखाय सेकेन्ड टाइम नोटिस मारग्राव याखे इभन न्यूज़पेपर मारग्राव आ जागा ना खाली मा खाइनाय किन्तु तिनी आबा हे कुनो प्रोसिजर खाइजे बन कुनो प्रोजेक्ट ने डकुमेन्ट बन जायगे मैं तिनी चिन कामि ताम जाखा जों नु जाखा तिनी अर पार्टी गट खाइ बर जतन बागलाय जा खागलाय जा CPM BJP कांग्रेस IPFT INPT देब्रा जतन खागलाय जा ला गावनो कयनो मुसु चिन बर हानि नों पार्टी जासपाना खाइतंनि निने हानो जे सेगै तमान त नों रखमा खाइने तिनी जत पॉलिटिकल पार्टी ताम सातंगमा चिन हानो जों मानारंनाय चिन मानो जों प्रोटेक्शन मा खाइने बगसा तिना कामि नुखा तिनी चिन विक्रम जय रियां बिनि थानि बरक गरै कामिनो बरक गरै खरसा खनो से फायो न बबा हाय जों जाला तिनी क्लाइजाक आं खुबानो आबन बागा तिना कामिनो बरना कयना मुसु नर कामिनो बरक थांसा ngै नर सभा खाइखाय केबो जा नायबि नों DM अफिस सिमनो थाङो डिपुटेसन माबाय नों आबा फाइल हानो खलब जा तंबाय तिना आबनो बनो मा साका DM जुदि न न रिंखा आरो फाइदि बरना साका न ता थान DM स जागा मा फाइनाय SDM स जागा मा फाइनाय जुदि न बनो जागा जुदि न कामिन बर थाना नाखा हंका DM गाड़ी रहरै बंनि दिए बरनो मारनाय बरन तिनी हाजिरा मारनाय हाके न आबा हेसे नियम आबा ngasih ini fast sensitif wasu se sini borok tini obah ke kemaza enggak sing bahking lain tini judi no agi ni je omot edisi elaka kelai edisi ni agi ni je sarkar tong thanai borok conference clear kelai rizak enggak obono sai tongnai ain through tu tai edition government no ang tabu koinai suinai जुदि बर साइमें तंखाकाय बरनो अ इनफरमेशन रनाय रुइ सानाय जेता उ आगिनि जे कंकरेंस जे क्लियर रजांमानि ताबुनि जे एडिसि गवर्नमेंट आबनो क्लियर खाइ नोटिस रहनांतु DM नो SDM नो जे आगिनि जे कंकरेंस क्लियर रजांमानि आबो स्टैंड कैंसल बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ TT एडिसि फर्दर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी खायासाक आ काम उस्टम नंगि तंगजांनाय हनै सैतु हनै जों कामिना आमसनि हयते जों एडिसन गवर्नमेंट जों प्रेयार खायनाय हनै जों तिनि कगलाब चापलायखा आबाहाय हंगा आबना तिनि सानमु सुङो तिनि अबा हाके गमामा जागाव चिनि बरंनि एरिया अख डाम्पिंग तिनि न नुना आगरतला दुमदुमया आगानाव आरो आगि डाम्पिंग खाइब्र जों प्रोटेस्ट खालाय किन्तु पार्टी खायो हनै तिनि आजागनि जे CPM खाइ तंनाय राहाको खाना आबनो बाटा खाय नरला सोबा अर फाइ नरक आबनो को स्टप खाइने हनै छ तिनि किन्तु आ कामि आमसनि गानागिनि बररक तिनि आजागाव बरक काहामकै बोसारक आसाया बोसारक सरि हामियारक आहाय रंटं प्लस आजागाव रुगिरक गोबां माङै तंलाय मोनामनि तंमाय आबन बागै आं तिनि बनो मा साका
Indian Constitution of Tongo Jeta right to life Article 21 of India Constitution plus jaga sawo jeta clean environment tongnani and right and odikar tongo ngabon bagino right to fresh air and odikar tongo jeng abono ti jeng soba khainai ne jeng kami amsen borbai jeng salaikya tamno bagi hingkai o kami amsayo or je kuno industry bor khaipina nakhe kiba dumping khaipina nakhe ki bor sharp ni fertilizer bor khaina phake manam sanam thanai abo sudabo fresh air simia abo pollution nimbo tongu tamon kakai nini wati phainai wati phaikan kakai tui bai aku bai aje chemical mix ngai a koso sasa mix ngai tui kosok thana akonai ngau kaminu bor a tiro nai ha bising ti khuri ti sakabo nanga ti kaha mangala jotono chemical ngko toxin ngko toxide aba hakai intoxide ahekra ngko manai ngaka abun bagino amti rono kaminu bor sia abun baga kaminu bor no kisa je simano jeng tini bujuna hani ma phaike tebo naina hani ma phaike sangkai tai sara tirpra jasin ki prasana tona ma sau judono oba hake area kami amsen ngui to kai kami amsen bor nor khansa nor ma phaine ma phai nor soba ma khlaine jeng toro kuno criminal khaya kuno kebno bada khaya toko nijina hana sungriya abosi nga judino borno saka borno judino romo jelo da khoro busun bor rom manaba rom thunaba bor ke bulai to kha khaikeba an jagawa an permission sar nang bahke phakya a kok se sau ain mote thane nang je kuno khaina hangka kai ta kha sau sana musumo je kuno borok mane government project khai tron thana ka kami amsin borok sina nang nai ara public here fast public here ningo borono ma bujong nai a jaga borok judino ko sika i singoro project khai nai condition ma tanai jeng rekhakai abun bodla chunu obo bahe marnai ta marnai o jaga romdi pas kani judun jaga tokha hanga ngano 10 kani jaga marna alka jaga plus ano no khuk tangi marnai plus ano 25 bosor ek generation a kaham kai thangi chai thana ngano ngko subida marnai plus school plus hospital plus lama kaham kai marnai aba ke sungno rakha sunggo sho sungriman hane public ko sikang kai riman judino public ro gosia jengwa jagana rimeya karon abo manam sanamuna ahya hengnai hane hingka kakai bor abono jobujo sikai nai meya public ni abono ain abono niyam ta abono bangeno bor saimana no hingka aro jobujo sikai abono kaisa international ain botongo free prior informed consent free prior informed consent abo nangnai abono bangeno tini jeng saimana nangnai jengno aro jobujo sikai kiba sikrimo khai kebono khlai biya jeng tini nukha oro borno sikri paibo hanga tini chrai bada khaina phapru borno totra sebi mana rukutu bor phanja rukutu basi aheke totra sobi tia chara aheke puri sotan pu hanga boto dalai ko biya ni khaimen kala illegal plus bor apno te complain ko video ti sapru khabo bor abo bole sege aku nai pabe ka dilir khai donor nai tar mane bor saiman tamo oro bor illegal samung khai tongman ai illegal samung khai tongman bagan bor khijak ga namon bagan tini sungnugu telemura bahina tabu dumping pit hene khaina bag birar poto aro tabu sin bor jungjala klai ta aro sung thanai aro sung sin bor no je jung je ai simani je sin right ja tong sung abno nai sin bor no sin nai tai nor no bang ko nor media through tui nor media through nor analyze khai di nor to phainu kha nor bo aja ga media nor kok sawi bor no through media trite bor no awareness khai manu je sia bor no अब नंगने अब थ्रू तिपान नाई बरक खनाय साइ मानु अब एकसे जों अवेयरनेस मा खाने आबन बागनो जों तिनरो जों सिनि को आता अंक विकास राय बबे जों अर मा फाइलेजाक तिनि अ जागाव नाइलेने हनै ते कामी आमसिन बरमा मालायै कामी आमसिन बरनो बुजुगुइ ताकिर देखनि साइक लांनानै बागै कारण जों साइमन सिन बरक तां बा किरिजा जों सियानो बा किरिजागौ तान बा किरिजा जों साइमिया आबन नों जेफ्रु सिवो नों जेफ्रु साइमानो आफ्रिका नों केमन किरिया कारण नों आइन साइमानो नों निन राइट न ताम नों साइमानो
आफोरखा जों क्लियार खायो जों सबा खायोमोन अफिसियल जों आरो केवल नन अफिसियल जों सबा खाया अफिसियल न जों सबा खाय थानाय आबन बागैनो कामि आमसेन बर थानसा मा तंनाय कामि आमसेन बर थानसा खाय तंखाय अर कुन सरकार पान फाय अर कुन प्रोजेक्ट बर खाय मैया आबन बागै तिनी अ कामि आमसे नि बरन मा कबका मा कयखा नर बुझां तंमानो नन पार्टीगत सेपारेशन खाय नन आलादा खाय तंमानो नर बुझि थाय खलायो ताई प्लस अब मा साका खर्चा खनो जुदो लिडरशिप ना खाकाय बरन रां पुसा रबे पाइना नायनो आ रां पुसा बे पायो नि दफना ता फालदि ना बरन अब कम मा सालायखा आबनो जत जागन अ मेसेज थानांथु तिनि न हाय मकराय कामियो अबा हेङै तंगो ताय अर दे पारा दांगो ता कायसा दे बारि हने अर अंको कलायजाक गाना गाना एकदमै को नक बस नांलायजाक बर बाइकर प्रोजेक्ट खायना थाला बुनियादे अ थाना खायथला जों साइमानो जों बादा खाया डाम्पिं ता खायदि हने डाम्पिं खायदि फर्टिलाइजर खायनानै जों माना खाया खायदि किन्तु बिनबो कायसा ल प्रोसिजर तंगो ब बाहायके खायना ना कामि आमसन अनेक हाजालो खायना नांगौ जेता नबर फाइ बाहाय फाइपनो आ कामि आमसा बाहाय मनाम फायांगनानै आ बाहाय जागा मा खायना बर आबो इंडस्ट्री नि आइनस तंग तंग पॉल्यूशन कंगनि कंट्रोल नि को साबो आइन तंग तंग बायोडाइवर्सिटी नि को तंग तंग बायोडाइवर्सिटी सिन बर अनेक किसु साइमे आंना जे परियर साइमे बायोडाइवर्सिटी माने सिन र गोबा मा प्लान तंग गोबा मा बुफां वाफां तंग बाक्सा तंग जेमन जों मेडिसिन प्लान बिथि बाराय नांगौ आबरनो बर नष्ट खाइमे जतनसाय फरेस्ट जत एक नि बिसिङो जतनसाय एक कतंक बायोडाइवर्सिटी एक अंका बिथि बर्ष जतन यारु रग आक्र ब्लाइ रग ब नष्ट खाकाय ब अब इलिगल ब भाइलेसन इको ताबनो रब आं नन किसे फुनु अमन त मुनछ बां फाइदा हंको म ओ बां फाइ बुसुलै आगि सिन बरक थुमै फालु केजी से 5000 8000 को যখন তো ফরেস্ট হাইমাকা অবনি ভ্যালু হনে কোন ফরেস্ট বেন খাই রাখা অবনি বুসলে তা ফালমায়া কারণ বিন বুসলে তা মা খায় বিন বুসলে জাগানো ফার্টাইল খায়ু বিঠি সালামু এই অবরণ বায়োডাইভার্সিটি ফর एग्जांपल ता कासे तंग जों आगे चराय प्रो बुफां आगे मुसु मुरु फुरु दै रका खाकाय आब्ला चिकन चिकन जों खागै चाउ गोखैखाय किसा खुसु खुसु ह हंकाबो मुखयाके चाउ दै कामा हामथां ए आबरन सिन बायोडाइवर्सिटी इंडिजिनस मेडिसिन प्लान हुनु अब फरेस्ट डिपार्टमेंट रब कहां पर साइमन हंगा तिनर बाइक फरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियर न रखा बायोडाइवर्सिटी की बर क्लियरेंस न रखा उनको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बर क्लियरेंस न रखा हंगा एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट खरा खलाइजा गया सुसु इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट खाजाका खलाइजा गया ए आबन बागैन जत कुजो खायतमन इलीगल आबन बागैन बरक साइमाना नांनाय सिना नांनाय आबा हेकेसे सिना खाना जों लारगे मान इबे ताबो र हापुंना हाना उइदार पारमिशन हातान माने से बिनि कायसा को क्राइम सिबो गबनो हातान काका क्राइम सि कायसा हानि पोजिशन ब उइदार परमिशन उइदार लीगल प्रोसेस बतान का क्राइम सि खेतना हा बुइतानै बाताना फालु अब क्राइम सि क्राइम को सकलाय अब हासिंसा रंको हा क्वा काका अब क्राइम सि जिन बर सिना आबन बागैन तिनि और कामियो फाइ जोंनोखा बा कामि पुलिस जे खमाने तर अंखका किन्तु देबो बर तो मेजरिटी न खया गिरजागा अंखया पार्टीगत सिग्रेट ताखासा मेसेज न मस सिनि जखते सिनि सरकाव सिनि बरक रेभिनिउ मिनिस्टार तंगु सिनि बरक फरेस्ट मिनिस्टार तंगु आं बरनो कयनाय जे अबा हायके बंनि चेयार तंतुतै सिनि बरन जागा हायके नाजा तंखाय बर आबो किसा नायनांथु बनो रिक्वेस्ट खायनाय बे बर बांसो बक्स सालायनाय देसनो ना बागै आबनो बागैनो तिनि कायसा आइडिया नावजों फाइलिंजों जों कयजन तिनि तिब्रा सारक जों जे बाक्सा जे सेबसाब जाग्रब जों वानसौ लायखा गोबां आं थाजे दमदमियाना दापिन कक साका आबाखन तेलंगाना कक साका तिनि उदयपुर पॉलिटिकल कॉलेज नि जस्ट अपोजिट लामा किनारा सुनुका डाम्पिंग ताई आबनो साता गोबां लामा किनारा नुका आबो जतनो इलीगल इवन आं सानमो सुङो इवन आगरतला सहर म्युनिसिपालिटी काउन्सिल बरु माने हामे खिखिबि माने बरक जखनते स्कुल टाइम खुलुका ऑफिशियल टाइम खुलुका गाड़ी चुला लामा चलिका
afro point bora mane kosono talang maya kara bahai mana mane abro jotoni illegal bora abna khlaina hangkakai bora achu rogo sama khlayu kendre chungtini nugo tongo abo illegal khai bora office time mo manam snam abno khibi tang kya bachin bora amno race khaya abro noti जों कायसे पिएल खायना हनिबो जों संलायजाक जों खा खायो खलाय मानन हनै कारण अब तिनि चिन बरन बागे सिमी एनवायरनमेंट खति खाया जे सारा तिरफ्राबो जे बर तंनाय बन बागैनो अब खति दङो ताय फरेस्ट एनवायरनमेंट इकोसिस्टेम इकोलॉजिकल सिस्टम आबनि बो खति दङ तामने बागे हंगा काय दिनो यंगसा कुसा केमिकल खाका काय ओ हानि यंगसा कुसा थैनाय गानिनि इकोलॉजिकल सिस्टम डिसबैलेंस थानाय कदिन हाना फेटल खायना करे दिनै नबा फ्रेश एयार जे रुना तमने बरि मांगला बुफावा फां तंफाना कारा हायमेसे बिसोर पॉल्यूशन एयार बे बकुबुजा थां हुंगाका गामन बागैनो सारा त्रिपुरा सिटीजन रनो एवेर खायना बागै जों सानमु सुंगतिनि अबा हाय लामे किना किना हाईवे किना रहो खि माने कलेज इंस्टीट्यूशन गानो खि माने अब बेलेखि इलीगल आबनो जों गुडनि बसखां तलाङै आइनि बसखां तलां थानाय तलाङै अबनो बिचार जों नायनै आबा हायखनो जों सायथलाय दं तामखै दिनै अबा हाय जागा हा सेगजामा हंखाय आमखो बिराद चिनि गिरिमासिसा कारण चिनि हाना तलां थाखाय अ बर तंनाय दिनै अनक तांमोन बबुसो रां सबाय केनारो दिल्ली हुब खाय आको खाय बरा उनको पालार तीन पाए कांतर पाए आरो तीन बतिन बुइ तंखा बन साबरा ने बन आबन बागैसो अनक सबाय जामनि पूरा डाबल कम्पोजिशन रुय बिने लेबर खरस ताय इंटरेस्ट रुय अब बन रां रजानांथो ताय प्लस नक सलाम रनांथो ताय प्लस अ एरिया बर ता हापायतु आमन चिनि कायसा Tini fungni damji tama jorawa ADC 27 constituency ni MDC boromgonang debojit Tripura MDC mun yaglo 28 constituency ni joto Tripura mothani samung tamrubai malaika Tini fungni damji tama ni jorawa ADC 27 constituency ni MDC boromgonang debojit Tripura MDC angmani yaglo 28 constituency ni joto Tripura mothani samung tangai adong robai malaika O malaima pandawo Kokchati musangai panda chengsawi deka MDC debujit Tripura pandawo Kokborok bai Koklop sawi khana rekha sumita Tripura yagulo bonkul subjunal ni chairman Tali Joy Tripura welcome speech narangmani ulo Rupaishari block advisory committee ni president Monindro Tripura agini hapang tei tabuni haste hapang beleno Tripura sorni bagai hamkaini samung khlayani bagino chini Tripura soro junjalo kolayo huni saka আঙ্গুতি শাখা তিনিও তিনি অধিবেশন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যতটা অফিস নাই অজাগব যত হুমান স্ক্রিপ্ট সুযোগ নাই আপনি ভাবে তিনি ঘুমাকানা পাপাই নাও তিনি যত জায়গায় অফিস তিনি এডিসি অফিস যত হুমান স্ক্রিপ্ট সুবিধা তাইবা আদা কাইসা দङ তাকো তাই বহুরা जों তাবো নাইখাই তিনি সিক্স শিডিউলनि যে রুলস দंनाय और रूल्स ना जों फलो खालायजानिया एडिसि आव फलो खालायजानिया अल बिल जों जत बुखा अब जों ताबो सीसी मीटिंग नि परे जों पास खालायनाय अमा हायके जों गोबां प्लेनिं खालाय दङ सिक्स शिडिउलनि आन्दाराव सिनि जे विलेज कमिटि दंनाय जों मनिटरिं कमिटि खानानि सिनि अधिकार दङ किन्तु स्टेट अमरा इंटरफेयर खालायनिया तफाना जों स्टेट इंटरफेयर खालायदो अमनि जवाबखौ जों मा लानाय स्टेट गभर्नमेन्टनि थिके ताखौ ताय बुझो जों कायसा कक्सानि मुसुमु विलेज कमिटि ताबो अलरेडी बरंनि मियार बाय थांका ताबो इलेक्शन लानानै बागै जों प्रस्तुत किन्तु बीजेपी गभर्नमेन्ट जे तंनाय बरा प्रस्तुत उनमायानि बागै आगो जोङो सिनि अ भोट मा खायरिया होय दंगो जों गिरियाबे फाइनि ओपन चैलेंज रो जों ताबो जदि सिनि जे विलेज कमिटि तंनाय जत जागोन जों पास मुइ थानाय नि बर गिरि जागोन दंगो आबे बागै जत आनि थाखो खुदाना हामबाय थाबाय खुबाय मारो तामिला जों जत थानसालखा जत सिमानखा आबे बागै ते गायसा ककना मोनसे सिनि बर दफाना जों किसानियानि एकटा रास्ताखा जों थानसा सिनि बुबारना सावो ना सुंद 18 मास थानसा मोन थामदि 18 मास नि परे जों ग्रेटार त्रिपुरालेन दिल्ली जाबे थुना आबे बागै जों प्रस्तुत आबे बागै जों जत प्रस्तुत ताकुते बुग्र नरम आं खाबाय खुबाय हामसागो आनि ताकु बुहुरनो अमहाय मुखाय बेलाय खातम थुगतानि बा जिनि जाति जिनि दफा सिजापानि नुगो अबना थानसा जों
ও আইপিএফ তে হাই जों खालामनानै याताखुते बुहुराव बरं फाइमानि लगे लगे तामहन जों जेखायफोर दिप्रालेन्ड नाय किन्तु अधिवेशन कयबार अधिवेशन का किन्तु दुजाक मानसिन मुइतंगो किन्तु जिनि बुबागरा नायदि बुसुन कमनि मते कम ना हलो आनि ताखुते बुहुराव फाइमानि 2 मासनि बिसिमसे ग्रेटार दिप्रालेन्ड जों एडिसियन पासले मोननाय बरं যদি তিনিও ব্রহ্মী অধিবেশন স্টেটনি অধিবেশন যদি সাংখায় তাহলে প্রভু পাসলে নিয়ম পাবো দুইটা মন্ত্রী দङ তখন চুপ কিন্তু চিনি বুবাগরা অমহাইয়া ডাকতে বুকুর চিনি বুবাগরা চুপ তংমায়া চিনি বুবাগরা খুবই বলে চুপ তুই নিয়া হইছে আমনে বাগাই চিনি বুবাগরা সেলুট মাকলায়ো আমনে বাগাই সাইনু সুমো আনি তা বসাইমানখা চিনি বরক দফা জায়গা তো চিনি বরক দফা বাহাইকে মুই দं চিনি বরক দফা দিকে गोबां जायगा नायदि एडिसि एरिया हला चिनि बरक दफानि रास्ता गरै स्कुल गरै कलेज गरै दिनियो बरंनि बुइनि दफानि जायगा नायदि हस्पिटाल दंनाय लामा काहाम दंनाय दिनियो अफिस दंनाय चिनि अ जायगा खेतामै भुलो फायर रेम से खलायनो गुली सिकिना हिनेसे चिनियो एरिया म मयला खिना हिनेसे चिनि एडिसि एरिया म हे तामनि बागै सुनो मखनो सुचक नाय निनि मयला निनि एरिया खिबिदि तामनि चिनि एरिया तो बोलाबा आबनि बागै बुगागरा साबो नरक खामसामदि नरकनि एरिया म अमहाय स्कुल काहामांनाय दिनि तै गरै चिनि एडिसि एरिया म नायनि सब समय तैनि अभाब गोबां मा जिनिस दिनियो गोबां मा जागाव मेलेरिया हुन्दि दिनि जन्डिस हुन्दि गोबां मा जागाव मुइ दङ डक्टर गरै बिथि गरै किन्तु बरंनि एरिया खाय सब हस्पिटाल काहाम आबनि बागै चिनि बुगागरा दिनियो खुंलुङ जे खेरेंबा हस्पिटाल दंमोन सारा त्रिपुरानि फार्स्ट हस्पिटाल खायनाय दं ताकुते बुकुराव आबनि बागै जोंबो खाबाया चिनि बुखाबो दङ चिनि बरक दफाना जों नायनाय चिनि बरक दफाना जों तिसाना नांनाय आबनि बागै जों चिनि बुगाग्रा थाङै अक्सिजेननि जों प्लेन्टेसन खालायनानै जों नायै दङ अमहायके गोबां मा दिनि चिनि हस्पिटालबो एडिसिनि हस्पिटाल नायनायदि एकदम बलं बिसिङाव हामिया जायगा दङ माने কোনো डक्टर गरै কোনো ব্যবস্থা गरै অপারেশন खालायनानै একটা ব্যবস্থা गरै তিনি অসুস্থ হলো ওই তাহলে থানানি হ্যাঁ চিনি বড় দফা হয় রান করে পয়সা করে হ্যাঁ গরিব বুলং বিশিনি গাড়ি ঘোড়া ব্যবস্থা করে লামা করে जों बालाय बालाय नाला हस्पिटालाव लांनानै चिनि কোনো पसिबलिया हाय फनासे जोंनाव हाय थुनि दङ दाखुते बुकुराव बिनि बागै जों चिनि एमसिनि जे थाखु बुकुक दंनाय चिनि दिप्रासा दंनाय जों बरं फैला चेन्ज माखायनाय नरनिबो दायित्व दङ दाखुते बुकुराव जोंबो जों आपग्रेड मावनाय चिनि दाखुते बुकुराव जे जागाव लामा खामिया दंनाय अ जागाव जों फुनुनि नांनाय चिनि ससियेल मिडिया दङ अमाहायके गोबां मा जागा नरक खुनुति अमाहायके जे जों स्टेटनि हयतेबो साननाय चिनि एडिसिनि हयतेबो जों मारनाय अमाहाय जों जुदि खाया क्ला चिनि डेभलपमेन्ट जों थुंमया आनि दाखुते बुकुराव जों फाइनाली परे 2 मास পর আমাদের মগ বলুন চাকমা বলুন ত্রিপুরা বলুন সব কমিউনিটি বলুন 19টা দফা এখন সব বুঝে গেছে আমরা ইউথ যারা আছে শিক্ষিত হয়েছে বুঝেছে যে আমাদের দফা কোন অবস্থিত আছে কোনখানে আছে যার জন্য আমরা চাই যে আমাদের দফাকে আমরা মুক্তি দেব বলেন অনেকে বলে যে আমাদের সেপারেট রাজ্য দরকার কেন যদি এমন হয় যদি সেপারেট যদি না হয় তাহলে কলকাতা দিল্লি মুম্বাই বানানোর কোনো দরকার ছিল না কেন বানানো হয়েছে কারণ আমরা একটা কমিউনিটি হোক একটা জাতি হোক কিভাবে আমরা বাঁচতে হবে এটার জন্য আমাদেরকে ভবিষ্যতে আমাদের প্রজন্ম কি এই ত্রিপুরাতে থাকতে পারবে আমরা কি স্বাধীন আছে যার জন্য আমরা এই একটা বাউন্ডারি হয় একটা দেশ হয় একটা রাজ্য সৃষ্টিকরণ লাগে যার জন্য আমরা এই প্রসেসে আমরা যাইতে হবে না হলে যারা কমিউনিটি কম তারা কিন্তু পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় আমরা লবণ দিয়ে খাচ্ছে আর যারা যারা নেতারা তারা বড় হয়ে যাচ্ছে আজকে বনবন প্রধান বাজারে গিয়ে দেখুন স্টেট ব্যাংকে আমি জাস্ট একটা উদাহরণ বলি কিছুদিন আগে বনবন প্রধান বাজার স্টেট ব্যাংকটা বনবন থেকে চলে যাওয়ার কথা ছিল কিসের জন্য
লোন গ্রাহকরা লোন পরিশোধ না করার জন্য ব্যাংকটা চলে যাওয়ার পথে। এখানে যারা তারা লোন নিয়েছে বড় বড় সেই ডিজিপি নেতারা, সিপিএম নেতারা, আজকে তারাই বড় বড় ক্যাডাররা লোন নিয়ে সারা লোন পরিশোধ করছে না। আর এই লোন পরিশোধের খেসারত কাকে দিতে হচ্ছে? সাধারণ জনগণ, অর্থাৎ আমরা উপজাতি অংশের মানুষ। তাহলে আপনারা তাকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনারা কিসের উন্নয়ন চায়, আপনারা কিসের ডেভেলপমেন্ট চায়, কিসের উন্নয়নের ছোঁয়া চায়, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। আজকে তাদের জন্য বনকর স্টেট ব্যাংকে মানুষ লোন পাওয়ার জন্য কষ্ট হচ্ছে। বিবেকটাকে চিন্তা করে দেখুন, আপনারা বিবেকটাকে যাচাই করে দেখুন। এই সব লোভী স্বার্থবাদী সিপিএম হোক বিজেপি হোক, তাদের সঙ্গে থেকে আমরা কোনোদিনও দফা সামনে এগাতে পারবে না। আমরা সামনে দিকে এগোতে পারবো কাজের নিয়ে আমাদের সাথে দেবজিৎ রয়েছে, আমাদের গোপালরা রয়েছে, আরো বড় বড় এক্সিকিউটিভ স্যারেরা রয়েছে। সেই আইডিওলজিকে নিয়ে আমরা সামনের দিকে আগাতে হবে। সেই আইডিওলজি যদি আমাদের মাথার মধ্যে না থাকে, মগজে যদি না থাকে, আমরা সেই 25 বছর 30 বছর পিছিয়ে পড়ার সঙ্গে আবার মিশে যাবে। এই জন্য আপনারা সবাই সজাগ থাকতে হবে, আপনারা সবাই একজোট থাকতে হবে। একজোট থাকলে পরে, একতা থাকলে পরে আমাদেরকে কেউ কিছু করতে পারবে না। ইয়াগুলো চিনি ত্রিপুরা সার এডিসি এরিয়াও সাকনি এরিয়াও তংততৈন হা নক বেবাক সেংজাগै তংखा আবাগैनो जों थिनांनि बागै चिनि फाइनाय थिनांनि बागै ग्रेटर त्रिपुरा नांसुगै तंगो हनै साका तिनिनि मालायमुं पान्दावो तेबो फाइ मानजाका जुनाल एडभाइजरी कमिटी नि मेम्बार उनियागमक सपन त्रिपुरा बेगान त्रिपुरा अमल किशन त्रिपुरा सिकला बदल बुमा बदल न कारिबो आमजने सिकला सिकली रक साब्रमनि अंगै प्रेमानंद त्रिपुरानि रिपोर्ट स्रांचाति Tabuk susara Kokborok Koktwma Amsuna Only Kokborok Koktwma Najana Bukti Joy Winatoni Swrangchati Kokborok Koktwma TV channel.